Western Malay Panchta Indian nationals countries today the electrification project the kam kuri thaka khangi kobrio sude arm manukan bra apta krishi 54 साल लालियम्पियो कुन म्यांमार ब्रासे डायब्रा निशा थगिना दलगा सदी तेंचियोवा 58 साल लगत झगड़ा करिगिना मोराई डायब्रा मिजोराम कोलासिब डिस्ट्रिक्ट ब्रा गिरफ्तार करिगिना से Babilar Singh has been Karkla former manager Tarsi Midaldo alleged fund misappropriation case connection day jo 11 contaminated special investigation team laga puchta under dese Guwahati police or special task force bra bektukchi lokra de raid marigina 16 sub case bra rubies 1 crore nishna dam laga narcotics seize krishi Hello viewers, मैं मारनी की धान और अपने अंशों के Nltv Midday News से स्वागत करते हैं। अभी तक न्यूज़ का डिटेल दे प्रसो। State College of Teacher Education को मापरा दहान लगा Golden Jubilee बिशित दांगोर ब्रा Capital Convention Center New Secretariat Complex से मनाइशे। इस celebration लगा theme दो Empowering Teachers Enriching Lives सेकिशे। इस event ब्रा SCT पितोरे Teacher Education Academic Excellence और नालैंड लगा Education दे विकास कुरुबले योगदान तिहा लगा 5 decades celebrate कृषि। Sarida Yadav, Secretary Department of Higher and Technical Education do Chief Case Hisab te Shamil hoise aro Darbar institution ke tarif krishi teaching fraternity aro education laka overall development de pishi contribute te animide celebration the Golden Jubilee monolith unveil kurigina shuru krishi college laka legacy and commitment ke symbolize kurigina It is not only what you are teaching in a traditional manner, you have already incorporated something which is dynamic, something which is of the global standard. So I feel that the teachers which are getting educated, which are getting trained at the State College of Technical Education are not going to shape the lives of people, of the children's, our future in Nagaland, but throughout India. So with these lines, I would again extend my warm greetings and I thank everyone for this occasion and inviting me also and wish you all the very best for the future years to come. Thank you so much and maybe in another occasion we will have a more interaction. Thank you so much. I bring greetings of blessings and prayers from the entire fraternity of Department of Higher Education. It is truly a privilege and an honor for me to be a part of this momentous occasion, the Golden Jubilee celebration of the State College of Teacher Education. 50 years is not just a measure of time, but a testament of the journey of growth, resilience, and commitment to the cause of education in our state. The history of this esteemed institution is deeply interwoven with the growth of teacher education in Nagaland. Established in 1975 as the Nagaland College of Teacher Education, it began with a humble vision to prepare dedicated and competent teachers who would shape the minds and hearts of our younger generation. Over the years, it evolved into the State College of Teacher Education, expanding its academic scope, introducing innovative programs, and aligning itself with the national standard of teacher education. Through its 5 decades of service, the college has produced generations of teachers who have carried its values to every corner of our state, bringing light, knowledge, and compassion to the countless learners. Its alumni today form the backbone of our educational institutions, embodying the motto of our Jubilee, empowering teachers, enriching lives. The theme of today's Jubilee encapsulates the essence of this institution's legacy. Teachers are indeed the torch bearers of change. When we empower them with sound training, professional dignity, and a sense of purpose, we are investing in the moral and intellectual wealth of our society. An empowered teacher becomes not just an instructor,
but a mentor, a guide, and a builder of character. As we reflect on this glorious journey, we must also look ahead. The advent of the National Education Policy 2020 calls for renewed and 35 plus Magoching Football League pra November 7 the Aruku Sogade Grace Rehabilitation Home Jundu Manukan ke addiction pra recover krubule mudut kre dahan ke visit krigina sports laga beyond kindness tikai meeting homoy Dr. Lanu pra residents kan ge dahan laga inner strength opor biswas rakhi kine addiction khilaf fight krubule aro dahan laga sapna ke follow krubule hosla dishe team pra dahan laga support laga part hisab Jawal sports laga saman donate krishe 35 plus MFL Jundu model fitness friendship and football logot 2022 de shuroishi dahan do dahan laga members kan majude friendship teamwork aro community service ke promote kurigina choida seasons khodam krishe Mogokchung Longchang Bosti de 7 November de 13 laga Pishilo All Memorial Indigenous Games Festival kam second Dog of War Championship de shuroishi aro MMC laga ADCN CEO Atsungba Walling do chief case tagishe Talaga speech de Walling Bra, Manukan ke Naga culture or traditions ke Bajagin Arakibula Narat Kushe, or Western culture la Kumba Lakita expects ke he dianti in Arjunibuli Kushe. There Bra Longjang, Rion Sanger Cultural Society ke Kushi Janaiche, Indigenous Heritage Promote Krubuleni Mide, even Archan Kurabra, or Nagaland Laga First Chief Minister or Hossa Betrayed, late Pichilo ke Honor Krubule, Bishit Dariga suggest Kushe. Longjang Village Council Laga Chairman, Imdinu Sang Longchar Bra, welcome Tracy Share or Longjang Senso Mungtang Laga President, and then Jin Jamir Bra Kata speech tishe. Even the cultural Kanaro Kisim traditional games can't feature Kushe. Western Mali de Banchta Indian Nationals Khan Thursday de electrification project de kam kuri thaka khange Cobrasur de ar Manukan Brata Krishi Kogan officials bra Saturday de confirm Krishi Dahan de ekda private company bra employ Krishi Jundu bra Indian workers kan sabke Bamako de move Krishi Kun bra bi diadak responsibility de abduction of claim koranai Mali Jundu do military rule pitor de se dudo etia Al Qaeda aro ISIS link groups pra otira violence aro field blogged karne diktar biase 2012 rebellion pra foreigners kan gi kidnap krado normal hoy jise edu sala ke de tuida emirates aro ekdairian kan gi extremists pra abda krage ransom payment dia biche chari dise military laga kam khushi jar russia bra support ba biche bi militant hamla do tija sejun du bra bamago extremists kan advance hobor boyani dise Guwahati Police are a special task force pra Betkuchi Lokra de raid marigina 16 sub case bra rubies 1 conditional dam laga narcotics seize krishi duida suppliers Hikmat Ali aro Ali Hussein ke educate connection bra crafted krishi drugs counter Manipur bra anya laga se ro Guwahati de bak kribo thagishi krishi police bra krishi accused kando boila bra bishi active supplier thagishi aro network trace kribo nimide bushta kurasi krishi আজি এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন কৰা হৈছিল আমাৰ STF আসাম আৰু গড়চুক পুলিচ থানাৰ মাজত অপাৰেশ্যনটো আমাৰ CP ছাৰৰ গাইডেন্সত কৰা হৈছিল খবৰ এটা পাইছিলোঁ যে মণিপুৰৰ পৰা দুজন ব্যক্তিয়ে গুৱাহাটীত ড্ৰাগছ বেচিবলৈ আহি আছে তো সেই ভিত্তিতে আমাৰ টিম এটা গঠন কৰা হ'ল আৰু লখৰাৰ ওচৰত আমি দুজন মানুহক ধৰিলোঁ আৰু ধৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা বেগত 16টা চাবোনৰ বক্স আমি পাইছোঁ তাতে হিৰোইন পোৱা গৈছে মানুহৰ নাম এজনৰ নাম হিকমত আলী আৰু এজনৰ নাম আলী হুছেইন এজনৰ ঘৰ ধুবুৰী আৰু আনজনৰ বৰপেটা তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰা আনিছিল ড্ৰাগছখিনি আৰু গুৱাহাটীতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ প্লেন কৰি আছিল বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা হ'ব ড্ৰাগছখিনি আজি এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন কৰা Bobilir Singh has been Karla, former manager, that sent Midal the alleged fund me celebration case connection day to 11 contaminated special investigation team la Abuja under this. Midal the Friday din CID headquarters te Bungjisha senior SID officials can lot interrogation phase krese. Kobari sub SID do
Siddharth লগত মিতাল লগত ডাইৰেক্ট লিংক দে বুজটা কৰি আছে ইনভেষ্টিগেটৰ্ছ কাণ্ড বুজটা সময় ৰিপৰ্টেডলি মিতাল লগত ইনফৰমেশ্যন জমা কৰিছে আছাইটি ইণ্ডিয়া কেছ লগত কানেক্ট থকা সব ফিনান্সিয়েল আৰু কমিউনিকেশ্যন ৰেকৰ্ডছ ভেৰিফাই কৰি আছে 54 साल लालियम पिलकुन मनमा ब्रासी डाइब्राम निशा थागिगिना दलागा साथी 58 साल লগত ঝগড়া কৰিগিনা মৰাই ডাব্ৰা মিজোৰাম কোলাশিপ ডিস্ট্ৰিক্ট এব্ৰা কেৰাফটাৰ কৰিগিনা সিগুছে হাতসাদো হইলে দুমখেল বস্তি অসৰ একটা ফাৰ্ম দেব্ৰা হৈছে গুছে পুলিচ প্ৰাগুছে একিউজ প্ৰা দিনজেভা কি তাই লাগা কলা চেজ আৰু লেফট আৰ্ম দে দাও প্ৰা পিছি বিয়া হামলা কৰিছে চিন্তু কাৰণ দিনজেভা দ স্পট প্ৰা মৰি যাছে খবৰ হিচাপ তাইজন দ পিছি দেৰি লোকেল ফাৰ্ম দেগি লগত কাম কৰি কিনা থাকিছে লাষ্ট তালাকা খানদান খান কিনা দিয়াগিদি পষ্টমৰ্টেম এক্সামিনেশ্যন ল'বলৈ বাইৰাবি প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰ দে পলাই দিছে আৰু পুলিচ পৰা ঘটনাৰ পৰা ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন লৈ আছে Manipur Security Forces are ablaze for Imphal East Aro Tombal District they identify Operation Krishe ekda active Bibak member Aro Duda RBF PLK ke arms vehicles Aro cash logot turishe ekjun ke 6 kilograms ganja logot turishe extortion or insurgent activities recovery karne dukerafter Krishe kushe Lohit District, Tezu de November 7, 3 a.m. Nishnad Indira Gandhi College laga boys hostel de Jio Lagina, Sadda rooms Piakri Disheli Begu Kashil di so Takane Kushe. Firefighters Prachiki Jul di Namai Dishara Katna laga Karanto Itiabi Chanbin Lasikushe. Women and Child Development Minister Bul Bra, Jagade visit Kusha Rakesh Kanti in a full government support to Levata Dishe. Edukatna Educational Institution de Fire Safety Over Concern Bishu Tiasikushe. Tripura Talai District Day Friday in surprise inspection of my food department of Ambassa subdivision bra ekda grocery dukan Radesham Pander Ambassa Bazar expired cold drinks recover kushe raid mara homoy deputy collector and magistrate Debian Das Pramide ki consumer protection a under ekta case start aro dukan do seal kurishe ko gina janase officials pra food department the consumer laga safety or further violations recovery had saw break that detailed investigation launch kurishe kushe expired date অতিক্রম হয়ে গেছে এরকম কিছু ফুড প্যাকেট বিশেষ করে যে মানে লিকুইড থাকে ফ্রুটি এগুলা এরপর তড়িঘড়ি এই ব্যাপারটা নজরে আসার পর যখন দোকানে ইয়ে করা হয় রেড করা হয় তারপর ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করার পর এখন তো এটার মানে এগেইনস্টে তো অ্যাকশন নিতেই লাগে তো সেই অনুযায়ী আমরা প্রথম কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্টের এগেইনস্টে আমরা এই দোকানের মালিক বা দোকানের এজেন্সির এগেইনস্টে আমরা কেস ফাইল করবো আর সেকেন্ড হচ্ছে দোকানটাকে এখন মানে সিল করে দেওয়া হয়েছে যাতে এটার ভিতরে কত এমন কি এক্সপায়ারি গুড আরও আছে কি না না তারা এক্সপায়ার্ড গুডগুলো তারা স্টেটমেন্ট অনুযায়ী তারা সেটা আফটার এক্সপায়ারি তারা সেটা মানে এজেন্সিকে ফিরিয়ে দেন তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি এজেন্সিকে ফিরিয়ে দেয় তাহলে কিভাবে এক্সপায়ার গুডস বা এক্সপায়ার ফুড আইটেমস এটা প্রোগ্রামের জন্য এখান থেকে গেল এটা একটা তদন্তের বিষয় আপাতত আমরা দোকানটাকে সিল করে দিচ্ছি অ্যান্ড ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের বিষয় হবে অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু ফাইল কেস ইন দ্য লাইট অফ কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট এক্সপায়ার্ড ডেট অতিক্রম হয়ে গেছে এরকম কিছু ফুড প্যাকেট বিশেষ করে যে মানে লিকুইড থাকে ফ্রুটি এগুলা এরপর তড়িঘড়ি এই ব্যাপারটা নজরে আসার পর যখন দোকানে ইয়ে করা হয় রেড করা হয় তারপর ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করার পর এখন তো এটার মানে এগেইনস্টে তো অ্যাকশন নিতেই লাগে তো সেই অনুযায়ী আমরা প্রথম কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্টের এগেইনস্টে আমরা এই দোকানের মালিক বা দোকানের এজেন্সির এগেইনস্টে আমরা কেস ফাইল করবো আর সেকেন্ড হচ্ছে দোকানটাকে এখন মানে সিল করে দেওয়া হয়েছে যাতে St. Joseph College Chakamala Indoor Stadium Day Local Meteorology and Consumer Protection The Journey Towards Viksit Para 2047 of the awareness program
Even the Nagaland laga Department of Legal Metrology and Consumer Protection logot collaboration de ayojan gurise. LMCB laga Joint Secretary Bentang Ling Lapra program laga special case sagise. Joint Controller Department of LMCB Limandoshi Jamirba Department laga role aro. LMCB Department de Tarkhan laga transformation over highlight gurise. Tarbra Viksit para 2047 over kota gurise. Aro students kan ke tahan laga consumer rights exercise kurigena mission ki support kuribole hosla dise. Program the Nagaland de fair aro transparent consumer environment bonably collective responsibility of kota kurigena kademushe. The theme for today is legal metrology and consumer protection, the journey towards Viksit Bharat 2047. Now, why our department, the Department of Legal Metrology and Consumer Protection, we chose this theme. And this theme is not only for today. For about a year now, our department has been holding this kind of program all over the state, in schools, in colleges, and other public places also. Now, this theme, as we all know, why do we call it, from where did this theme come from? Now, you might be aware that in the year 2023, our Honorable Prime Minister, he gave this slogan. And why 2047? We all know that India's independence centennial will be in the year 2047. So the Prime Minister and the Government of India, they believe that by the year 2047, that is 100 years of Indian independence, India should become a developed nation. Now we all know and we all hear that India is a developing country. But by the year 2047, the Government of India believes that India should be a developed nation. So I'm sure you all understand that Viksit Bharat means developed India by the year 2047. Now when we talk about Viksit Bharat, developed India, it doesn't mean that only the people living somewhere in Delhi or Bangalore or Mumbai will be developed. A country can be developed only when everyone in the country is developed, including Nagaland or including Jakhama also. So now if India wants to have a developed nation by 2047, everyone should be developed. So, and how do people develop? The onus, the burden of working on this area is the different departments. Now, legal metrology and consumer protection is also one of the departments of our country. So, as a department, the burden also lies on us. And it's our duty as a department to see that India becomes developed by the year 2047. Now, talking about development, we know that even in Nagaland, we've got some 60, 70 departments, and they are all working in their own fields. The theme for today is legal metrology and consumer protection, the journey towards Viksit Bharat 2047. Mukesh Ambani laga Reliance Foundation laga team members to sports or healthcare infrastructure day investment opportunities explore group le Tripura visit kurishe. The Brahmata Chief Bragyat Kishore Ambani ke Tiparma Brakushe visit to Northeast world class facilities develop group le upper Mukesh Ambani logot Bachit Kurage Mani ke na kurishe. The Reliance Foundation laga involvement do healthcare access pal gribo aro local jobs ponabo ko gina khajanishe. Reliance Foundation laga Dr. Ramachandran Bra visit over Kota Krigina, Mukesh Ambani the Northeast के development दे support group ले committee से कुछ चेयरमैन साहब मुकेश अंबानी जी ने कुछ महीनों पहले महाराज से मिले थे जो नॉर्थ ईस्ट समिट हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप पे ये मीटिंग भी हमारा इधर उसका फॉलो ऑन है महाराज जी को बहुत धन्यवाद देते हैं हमें आमंत्रित करने के लिए काफ़ी सारे सुझाव महाराज जी ने दिए हैं हम अभी इसका अच्छी तरह से इवैल्यूएट करेंगे चेयरमैन का कमिटमेंट है जो भी उन्होंने आश्वासन नॉर्थ ईस्ट के लिए उनके साथ प्रमाण दिए हैं वो जितने जल्दी से जल्दी निभाएं यही हमारा उद्देश्य है हम उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। सर विजिट करके कैसा रहा? विजिट बहुत अच्छा रहा एंड विजिट से ज़्यादा महाराज ने अपना खुद पर्सनल समय हमें कल रात से अभी तक दिया और आगे भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करें उसके लिए हम महाराज को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज से 5 या 6 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी विद मुकेश अंबानी
एंड उस समय हमारी बात हुई थी मुकेश अंबानी जी से और उन्होंने कहा था कि उनको स्पोर्ट्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और तब मैंने उनको कहा था कि आप आकर त्रिपुरा भी देखिए। मैं बहुत खुशी हूँ कि आज उनके टॉप टीम जो स्पोर्ट्स और हेल्थ को देखते हैं वो खुद यहाँ में खुमुलुंग में आए हैं हमारे फैसिलिटीज़ को देखने, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए, स्पोर्ट्स का और हेल्थ का। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सेंटर हो जहाँ में हमारे यूथ को एक चांस मिले ओलंपिक्स में खेलने के लिए, वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, एशियन गेम्स में खेलने के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने के लिए। और तब हेल्थ में हमारे लोग जब उनको कुछ बीमारी होती है तो उनको वेलोर जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, बेंगलोर, चेन्नई जाना पड़ता है। अगर हम यहाँ में थ्रू द हेल्प ऑफ रिलायंस फाउंडेशन अगर एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी खोलते हैं तो हमारे लोगों को भी कष्ट नहीं होगा और जो बाहर के लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो भी यहाँ आकर अपना इलाज कर सकते हैं। Tripura Kerr dalam Dalibay Bus Road laga rail bridge day Friday dinek da hadsa hoise. Montfort School bus to bishi be accident hoise gote 20 pra 25 national students kanjogam hoise ar ekjon magi pedestrian to murise. Fire service teams prachogam ba manukan ge pachai gina doctor BR Ambedkar Tripura Medical College and Hospital de loise. Hadsa do Kathal tali de achanak pra hoise ar police pra chanbin shuru kurise ar officials pra students kan surakshit ase koi gina janise. আমি তো বাড়িতে আছিলাম, তো বাড়ি থেকে যখন শুনছি আমার মা বলছে বাসে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমি ঘুরে আইলাম। আসার পর দেখেছি বাস উল্টে দিয়েছে, বাচ্চারা চিল্লাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সব গাড়িগুলি থামাইয়া আমি যেমনি পারছি 5 জন 6 জন করে বাচ্চারা রেলওয়ে হাবাই নিয়ে গেছি। কোন স্কুলের বাস আসছিল এটা মনপুর স্কুলের বাস। আচ্ছা, আমার লোক আরো লোক আসছিল, এখানে গিয়ে দিলাম যে ট্রিটমেন্ট করতেছে। তখন থেকে শুনলাম কি একজন মহিলা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তখন ভাইয়া দেখলাম কি আমার বাড়ির সামনে সঙ্গে সঙ্গে টানে লই আমি জিবি রেফার করছে, এখন জিবি আমি এখন ওই মহিলারে দেখে ডাক্তারবাবুরা কি কইছে? ডাক্তারবাবু চেক করতেছে, দেখা যাক কি হওয়া রিপোর্টটা লইয়া লই একটা করে। আর বাচ্চাগুলি যে আসিল তারা কই আছে এখন? বাচ্চা তারা সব ওখানে হাবানি হসপিটাল আছে। কতজন হইব আনুমানিক? অনুমানিক আমি লই গেছি 5 জন 6 জনের মতন, আর এরপরে গেছে আরো সবাই মোটামুটি 20-25 জন। এর মধ্যে গুরুতর আহত আছে কেউ? আছে, প্রচন্ড ব্যথা পাইছে, মানে ট্রিটমেন্ট চলতেছে আপানিয়াতে। আপানিয়াতে। এই মহিলার নাম কি? এর নাম খেলা সরকার, বাড়ি কোন জায়গায়? 3 নম্বর। আচ্ছা, কিভাবে হইছে? মানে এটা তো বুঝতে পারতাম না, আমি উঠতে দেখছি অলরেডি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে লয়ে এলাম। এটা কি মানে বাইপাসেই নাকি? বাইপাস মোহনপুর স্কুলের পাশে। আমরা যখন এদিকে ওই গাড়ি নিয়ে এদিকে শর্টকাট আসছিলাম, তখন দেখলাম হঠাৎ করে বিকট আওয়াজ, সবাই দৌড়ে আসলাম। আমাদের রাস্তার মধ্যে একটা মহিলা পড়ে আছে অর্ধমিত অবস্থায়। তখন আমরা ওই তাদের চিন্তা করিনি, মহিলাকে অন্য একটা গাড়ি ধরে নিয়ে গেছে হসপিটালে। এটা কি যে বাস থেকে লেখাই তো আছে মনপুরের বাস। এটা বলতে আমরা কিছু বলতে পারি না, মহিলা কিসের সঙ্গে তাকায় গেছে কিছু বলতে পারি না, আওয়াজ হয়ে দৌড়ে বাড়ি থেকে দৌড়ে চলে এসেছে। রোজ এই জায়গায় তো ছাগলরা ঘাস খাওয়ায়, তাই না? রোজ যেন ছাগলরা ঘাস খাওয়ায়, আজকেও খাওয়াইতেছে। আমি কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ঢুকছি, তাই না, দেখে গেছি। কিন্তু বাড়ি থেকে আমি ড্রেস ট্রেস খুলছি, স্নান করতে যাবো, এমন সময় ধুম করে আওয়াজ হয়েছে। আমি ভাবছি আমার পাশের বাড়ির মধ্যে সাপ কল করছে, নতুন চাপ দিতে, বাইরে বাস অ্যাক্সিডেন্ট। এবার আয়া দিয়ে টাইনি আনো ফোন দিয়েছে। মোটামুটি 7-8 জন ইনজোর্ড হয়েছে, আর মহিলার অবস্থা বেশি ভালো না, মনে হয় নাকি হ্যাঁ। তাইনের বাড়ি তো সামনে বাড়ি, তাইনের এমনি খেলন দেয় সবাই, ডাকলাম বা বাকি এমনি জানি নাকি। Punjab the Indi gangster Dax Force Khan, Hoshiarpur police law de miligin operation Kurina, Jagu Bhagwan Puria King laga directive members ki giraftar Gusharo Dahan law de bra Hadir Khan bashe. Swinder Singh Potiaro Shukman Chishan laga giraftar do ekda major bacterial se crimes khilaf. Preliminary champion Brakula Sakrishi ki tuida manu the foreign handler Amrit Talam laga directions te kaam kuri thaki shikoigina. The directions of Honorable CM Punjab and DGP पंजाब को सेफ रखने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लगातार पंजाब पुलिस की मुहिम जारी है। उसी मुहिम में एक जॉइंट ऑपरेशन जो AGTF पंजाब एंड होशियारपुर पुलिस की तरफ से चलाया गया,
होशियारपुर पुलिस में हमारे एसपीडी परमिंदर हीर जी, उनके साथ डीएसपी परनीत सिंह, इंचार्ज सीआईए इंस्पेक्टर गुरप्रीत, उनकी टीम्स एंड एजीटीएफ की टीम ने जॉइंटली 2 एक्यूज्ड को पकड़ा है, जिसके अंदर एक सविंदर सिंह उर्फ बोदी एंड एक सुखमन सिंह उर्फ जशन, ये 2 बंदे हैं। एंड इन एक्यूज्ड ये दोनों ही कलानौर गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनके पोजेशन से हमें 4 सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स रिकवर हुए हैं, जिसमें कि ग्लॉक 9mm, जिगाना एंड PX3 वेपन्स इंक्लूडेड है, एंड एक मोटरसाइकिल जिस पे सवार थे वो भी बरामद हुआ है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता लगा है कि ये जग्गू भगवानपुरिया गैंग जो है उससे रिलेटेड है, एंड एक अमृत दालम क्रिमिनल है जो बाहर बैठा है, फॉरेन हैंडलर है इनका। एंड पीछे रिसेंटली कलानौर में एक मेडिकल स्टोर पे फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग इंसिडेंट में भी इनका रोल सामने आ रहा है। अभी तक इनके एंटीसीडेंट से पता चला है कि मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर एंड आर्म्स एक्ट के मुकदमों में Election Commission ge BJP logot Koliut Crop accused Krishi that 25 lakh vote entries from Mishamishi Dagishi Gogina 2024 Haryana Assembly Balls Chor Hishi Gogina claim Krishi that multiple voter khilaf Ekjun Maki laga 223 times photo la laga mamla per kota Krishi Edu Maki Charanjit Karkun 75 salasi Dabra Kushido Daido Kali Ekbar vote Tishi Dalaga Chukra multiple entries so Kalat Namare trace logot Brinting Kaldi Hushe Chundober Dahan Bra report Krishi Olibi Kitabi correct Kuridiana Kushi. She was there she appears 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Election Commission needs, thank you. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. Right? So this is the reason Election Commission destroys CCTV footage. Because multiple times, the same person has the opportunity to vote. She can vote as Seema, she can vote as anything she wants. And this is not one example, this is the worst example. There are thousands and thousands and thousands of examples like this in Haryana. 200 votes, 50 votes, 100 votes, 150 votes, anybody. मेरी फोटो बहुत टीजी फोटो मेरी नाम किसी और का रंजीत की डाली। तो जब गए थे तो वहाँ क्या देखा था, क्या कुछ कहा? वोट डालने ने कहा जी आप हंसने लग जाते भी आप अब आए आप फिर वोट बहुत पैसे 150-200 वोट टिक पर। ये सर फर्जी वोट का मामला सामने आया तो इसमें हम जो पिक थी हमारी फोटो लगी हुई थी ना, वो एक ही महिला की फोटो कम से कम 250 वोटों पे लगी हुई थी। वो हमने इलेक्शन से पहले ये मुद्दा उठाया था कि ये इसको ठीक किया जाए, और बीएलओ के पास भी हम गए, बीएलओ को भी संज्ञान में दिया, लिखित में भी दिया, तो इसमें कुछ ज्यादा कोई फर्क नहीं हुआ, ना ही ठीक की उन्होंने फोटो ये। उसके बाद हम वीडियो दफ्तर, उस टाइम मैडम थी सुमन कादियान और मेरी मिसेज लोक समिति मेंबर थी, हमने इसके लिए भी बहुत काफी लोग इकट्ठे होकर वीडियो दफ्तर के सामने भी पहले तो हमने अपनी बात रखने की कोशिश की। जब हमारी बात का कोई संज्ञान में नहीं, कोई बात का हल नहीं निकला, तो हमने वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरना प्रदर्शन शुरू करते ही कुछ पत्रकार बंधु वहां आए। उसके बाद 3-4 दिन हम बैठे रहे, तो उसके बाद मैडम ने लिखित में ले लिया कि हम इसका समाधान कर देंगे। आज इस बात को 3.5 साल हो गए हैं, किसी भी तरह से इसका कोई समाधान नहीं हुआ, और इसी की वजह से, इन्हीं फोटो की वजह से, फर्जी वोटर की वजह से हम। She appears 223 times. Is highly capable. Indian Navy Brabona laga survey vessel INS Ikshak Chindu Ekda Jahaz ko ina janibai. Eduna November 6 Kochi Day Navy Chief Admiral Dinesh K. Dibra Commissioner. The vessel do hoile SBL class at third dollar Navy's Dane platform hojish. Vessel the disaster relief and hospital duties te bi Julawani Midday 12 role capability bra design kurishi kushi. Ikshak is highly capable. It is beyond hydrographic ship. It has got
state-of-the-art equipment. One of the equipment actually can map the seabed from 8,000 to 11,000 meters, which is, that means it can map the Marianas Trench, which is the deepest part of the ocean anywhere in the planet. We are very, very happy to induct the ship, and I wish the commanding officer and the crew all the very best. The class of our ship is survey vessel. So the primary job of our ship is doing survey. So doing survey means it is like measuring the depth of the sea and understanding the changes which happens to the seabed and do research with respect to the receding sea and all connected task with respect to sea and ocean. Prime Minister Narendra Modi Saturday din Banaras railway station the Jarda Nudinvante Parad Express train in the Great Cruise. The train do Banaras to Khajuraho, Lucknow to Saharanpur, Firozpur to Delhi aro Ernakulam to Bengaluru rasta de Bravo Cruise. Connectivity, tourism and economic growth boost in a travel time namable in the Great Cruise. Officials pra Banaras to Khajuraho train pra cultural or religious hubs logo dangor link bonabo Cruise. Delhi laga Ritala metro station also the Friday rati dangor julashe. Jui laga sabra ekjun laga mot hoye shara ekjun jogamoishe. Bishi LPG cylinder butikina julashe ra 500 shantis julaitishe. Firefighters are robots talikina juna maishe. देख पा रहे हैं आग तो अब कंट्रोल में है। फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने लगभग 40 से 50 फायर टेंडर्स के द्वारा यहाँ पे आग तो बुझ गई है। ठंडा हो रहा है पूरा ये। हम लोग अब इमीडिएट जो काम कर रहे हैं वो लोगों को रिलीफ के लिए कि उनको खाने पीने की समस्या नहीं हो, टॉयलेट की समस्या नहीं हो और किसी को अगर मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट है तो वो सब की समस्या नहीं हो, तो उसके लिए अरेंजमेंट्स कर दिए हैं हमने। जो मुझे अभी बेसिक एक अनुमान बताया लगभग 300 से 500 या 300-400 के करीब कुछ झुग्गियां थी और वही लगभग 2-2.5 हजार के करीब लोग रहे होंगे। वो मेरी टीम सेपरेटली इस चीज पे वर्क कर रही है। एक डेथ की रिपोर्ट आई है और एक इंजरी भी हुई है, एक पर्सन इंजर्ड भी है। Viewers, ida to kada break lo sa ita gibe Nltv. Welcome back viewers, I'm Nltv Midday News. Union Minister Nitin Gadkari bra India to ethanol, methanol, bio-LNG, CNG or green hydrogen bishi July thakani midday. Fuel importing bra fuel exporting nation de thiasigushe. A default Indian roads concrete. Pubanishwa de Kothakura Moitai bra road safety, world class infrastructure or sustainable mobility the government laga focus ki highlight krishe. Tai bra the approach to jobs ponabo, skills boost kuribo or India gi self-reliant ponabo krishe. Tai bra accurate project reports tayar grade rasta laga engineers kan laga importance of Kota krishe. Tai bra central road fund under Otisha nimide rupees 1,000 crore alan krishe. India is the fastest growing economy in the world. The dream of our Prime Minister to make India as the third largest economy in the world. Our mission is to make India Vishwa Guru. And for that reason, we need good infrastructure, world standard infrastructure. The water, power, transport and communication. And this is very important, that what type of technology we are going to use for making this road, bridges and tunnel. It should be cost effective. Quality point of view, it is very important. It should be 100% perfect. At the same time, we need to plan in a way by which we have to reduce the construction cost. अब हाइड्रोजन अगर हम तैयार करेंगे देश में, ग्रीन हाइड्रोजन, तो आज हम 22 लाख करोड़ रुपए की फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं।
अगर ये इंपोर्ट करने के बजाय अगर हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे देश में, तो हम एनर्जी को आयात करने वाला नहीं, एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बन सकते हैं। हम इतनी ताकत हमारे बीच में है, और इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हमें अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल पे जाना चाहिए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मैंने अभी इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बन रहा है। मैंने सभी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को बुलाकर कहा, ये डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले आपके इक्विपमेंट अब नहीं होना है। मेरे कहने पर जेसीबी ने सीएनजी और डीजल का एक हाइब्रिड जेसीबी बनाया। आपको बताते हुए खुशी हो रही कि उनको 1000 जेसीबी का रशिया में ऑर्डर मिला। अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रक तैयार हो गई, इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक कार आई। जब मुझे याद है कि मैंने पहली बार इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया था, तो लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज वो $55 पर किलोवाट पर आवर आई है। हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, इन सब क्षेत्रों में ह्यूज पोटेंशियल है। रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया के भविष्य को हम बदल सकते हैं। रिसर्च और इनोवेशन के भरोसे हम रोड सेक्टर में एक अच्छे रोड बनाकर, अच्छा फ्यूल लाकर, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके हम देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न। In the last few months, India bra Friday in Gushi 44 Indian nationals to ajikali Russian army le serve kuri ase. Ministry of External Affairs pra Moscow ke Indians ke recruit kuri thaka rukhawle aro serve kuri thaka manukhan ke release kuribole narat kurise. MEA spokesperson Rantir Jaiswal bra India do Russian officials aro army le shamil thaka manukhan laga khandan logot dodge tesi kurise. Report hisab kunba Indians or Russia student nohili business visas nimide jaise holibi olop homoy biche your grand front lines se military units se shamil hoble force krishi krishi joa sal Russia re Prime Minister Narendra Modi laga visit ke milagina India bra repeatedly issue upper kota krishi officials pra krishi India dak 170 Indians can recruit hoise ku 96 June ge release krishi 16 June missing ase aro at least 12 June nishna manu war de morise. in the last few months, yes, we have come to know, we have been informed of several Indian nationals who've been recruited in the Russian army. We have once again taken up the matter with the Russian authorities to have them released at the earliest, as also to put an end to this practice. As per our understanding, there are 44 Indian nationals presently serving in the Russian army. We are in touch with the Russian side. We are also in touch with the families of these peoples and giving them an update on the matter. We once again take this opportunity to convey to all that one should stay away from offers being made to serve in the Russian army, because it is an offer that is fraught with danger to life and there's risk to life. So, and once again, we have said this so many times, in spite of our repeated reminders, people continue to enlist. It is obviously, if somebody wants to do it, he or she, we cannot stop him, but we continue to press that you must be aware of the dangers that are there once you sign up for these jobs. I understand that in past also, the law enforcement authorities in India have taken action against people, and they continue to pursue this matter so that people are not tricked. Supreme Court brought National Board of Examination Khanki affidavit file group le direct krishe jun the Nate BJ answer case publish kuralaga policy can clarify group le upor the order the bench of justices BA Ace Narashimharo Vibul Bancholi bra issue krishe could exam process e greater transparency seek krigina petition hona homoide answer case release krishe hoile exam integrity compromise hobo kogina and B bra chagra krishe hoile be court bra transparency karne boila direction upor highlight krishe.
President Donald Trump ra Friday din US lagai go official consult Africa de G3 di sami de hisan na lobole kushe. White farmers kan ge bhav pra treat na kura karne du sala sami de na jabo kushe. Trump ra du sala ka sami laga chaka ke disgrace madisha ro Vice President JD Vance laga trip cancel kuri dishe. South African President Cyril Ramaphosa bra edu mishasi ko gina claim kushe. Edu sal de Secretary of State Margot Rubio bi diversity inclusion or climate change over focus kuri gina G20 Foreign Ministers meeting boycott krise. Supreme Court pra cricketer Mohammad Shami ke dalaga estranged Mikey laga Baradaya Rodai Khan laga minor chukri ni mede higher interim maintenance laga blio barakta notice issue krise. Kolkata High Court bra akide Shami ki atta installment de arrears clear crew le koigina dalaga Mikey ki rupees 1.5 lakh per month aro tahan laga chukri ki rupees 2.5 lakh per month pay crew la order tishe. Shami laga Mikey bra Shami laga wealth aro lifestyle laga compare de edu amount de kom de sigusha rodai nijor ni mede rupees 7 lakh per month aro dakhan laga chukri ki rupees 3 lakh per month pay crew le kushe. Tai bra Shami laga annual income point out krigina basic expenses struggle kri thaka par kotha krise. Couple de 2014 de shadi usha aro 2018 de Shami laga Mikey bra domestic violence over alleged krigina FIR darj krise. Ajila kami sa khobor de doan dekhe dun news or updates kan bai thagule amni